हेलो एंड फ़खैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हुए और पूरी दुनिया में ये प्रोसेस मोस्टली कंट्रीज़ में चलता है, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल एक अलग डिफरेंट मुल्क है। यहाँ पे एक तो पहले इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी बातें थी कि होंगे नहीं होंगे, 8 फरवरी को होंगे या 2 महीने लेट होंगे, ये सारी बातें हमने सुनी। लेकिन चलें 8 फरवरी की तारीख दी गई थी और उसके ऊपर इसको मेक श्योर किया गया, इलेक्शंस हो गए। ठीक है, रिगिंग के हवाले से एहतजाज भी हो रहे हैं, पीटीआई ने भी कॉल दी है मुख्तलिफ शहरों में, पेशावर में, कराची में हमने देखा भी। लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ी जिसे कहते हैं कि मेजॉरिटी सीट्स जो हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है 90 प्लस। उसके बाद है पीएमएलएन और फिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर छोटी पार्टीज आती है। लेकिन इस सूरत हाल में हुकूमत कौन और कैसे बनाएगा, साथ में ये है कि एक मुश्किल सूरत हाल है, आईएमएफ के साथ डील करना है, मजीद मुश्किल फैसले करने हैं, ऑलरेडी अवाम बड़ी तंग है मुख्तलिफ चीज़ों से, बिजली की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये सब कुछ है। लेकिन हमारे इंटरनल मसले तो है ही है, लेकिन एक्सटर्नली भी दुनिया हमें देख रही है, हमारा दुनिया के साथ भी ताल्लुक है, हमारा मिडिल ईस्ट के साथ है, उनकी नज़रें हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, चीन है। वो सब इस इंतज़ार में कि भई हुकूमत किसकी और कैसे बनेगी, हम कैसे चलेंगे इनके साथ, या चल सकते भी हैं या नहीं, और कितने अरसे के लिए होगी। इन सारे मुद्दों के ऊपर आज बात होगी और बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, जिसे कहते हैं कि पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, एहसन हमीद दुरानी। एहसन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you so much, Fakhar, for having me. It's a pleasure. थैंक यू वेरी मच। अच्छा एहसन, आप और हम पाकिस्तान में रहते हैं और इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, मर्दान हो, लाहौर हो या कराची हो। लेकिन एक तो ठीक है प्रोसेस हुआ, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है इस्लामाबाद में, सारे जिसे कहते हैं कि मतलब काफी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस डेली बेसिस पे हो रही होती है। कोई कहता है मेरी हुकूमत बनेगी, कोई कहता है नहीं मैं अपोजिशन में बैठूंगा। क्या देख रहे हैं कि इससे हमें जो इलेक्शन के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद थोड़ी सी बेहतर सूरत हाल हमें देखने को मिलेगी, डू यू एग्री कि मिल रही है या उससे भी बदतर सूरत हाल? फखर, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद इलेक्शन है कि जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें खुश नहीं है और सब कह रहे हैं कि ये इसमें रिगिंग हुई है। जो पार्टी जो सबसे टॉप पे आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी कह रही है कि रिग्ड इलेक्शन है। नून बिल्कुल। जिसकी हुकूमत में जा रही है, फिर पीपल पार्टी जो कि उसमें सॉर्ट ऑफ कोalition में जा रही है, वो भी कह रही है कि रिग्ड है। तो कोई भी इस इलेक्शन से खुश नहीं है। ये मेरे ख्याल से ये शतरंज ऐसा इस बार इसको खेला गया है कि सब इसमें नाराज है और इस सिस्टम से कोई भी वो नहीं है। और सारी इलेक्शन कमीशन और जो आरओज थे बेचारे, उनके ऊपर उठ रही है। तो जो गुमान किया जा रहा था कि नेक्स्ट हुकूमत में, आपको पता है कि बहुत सारे जो खास तौर पे जो चाइना जैसे हमारे बायलैटरल वो है बिल्कुल। लेंडर्स हैं, वो बिग टिकट इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक नई हुकूमत आपकी आई इलेक्टेड, तो उनके साथ हम डील कर पाएंगे। फिर और यस। बहुत सारे मामला थे, एसआईएफसी को हम बहुत सारी चीजें लाना चाह रहे थे, लेकिन वो भी एग्जैक्टली। मटेरियलाइज नहीं हो रही थी। उसके लिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट का होना जरूरी था और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी। मसला ये है कि अब इलेक्शन तो हो गए, लेकिन हमें कोई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखाई नहीं दे रही, और लगता ऐसा ही है। खास तौर पे इस्लामाबाद में जो पॉलिटिकल पंडित, वो यही सोच रहे हैं कि शायद इस इलेक्शन के बाद जो हमें सिनेरियो नजर आ रहा है, वो शायद और भी मजीद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, क्योंकि इस वक्त अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया गया था थ्रू वेरियस मेयर्स, उनके ऊपर केसेस थे। फिर आपको पता है मीडिया के ऊपर उनको कदगन लगा था, इमरान खान साहब का नाम तक नहीं लिया जा सकता था, बानी पीटीआई उनको कहा जाता था। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कॉर्नर मीटिंग, जलसा, जुलूस, प्रोटेस्ट, बिल्कुल। उसकी खास तौर पे 9 मई के बाद किसी किस्म की जाती। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन के बाद इन सारी कदगन के बावजूद वो टॉप वो कैंडिडेट निकली है और सबसे ज्यादा सीटें उन्होंने निकाली है। तो हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खास तौर पे इमरान खान साहब के पास बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो गई है, और अब उनको उनको एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करने में दे हैव लेवरेज, क्योंकि 50 में उनके पास एमएनए उनकी बैठेंगे और सबसे ज्यादा सीट्स उन्होंने निकाली है।
تو اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان کو انڈرمائن کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا, اور جو بارگیننگ پاور ہے وہ لازمی طور پہ وہ بڑھ گئی ہے. تو اس صورتحال میں جو اپوزیشن آئے گی, جو کہ لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی ہوگی, وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگی, اور کی حکومت آلریڈی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی نون کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر رہی ہے کہ میں آپ سے آئینی عہدے یعنی کہ صدر کا عہدہ, اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کا عہدہ آپ سے لوں گا, لیکن آپ کے گورنرز ساتھ کا کیبنٹ میں نہیں بیٹھوں گا, گورننس میں وہ دوں گا. اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ پیپل پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ اس حکومت کا کوئی فیوچر زیادہ عرصے تک نہیں ہے, بالکل اور صحیح. اس حکومت کو شاید اس کو جو نون لیگ ہے اس کو یہ حکومت لینے میں اس کو پولیٹیکل کاسٹ بہت زیادہ پے کرنی ہوگی, کیونکہ آپ جی کو پتا ہے کہ ایس آئی ایف سی ادارے کے بعد اکانومی کے اوپر بہت سارے ڈیسیجن میکنگز اب ایک ہائبریڈ سسٹم میں ہوں گے, جس میں ملٹری بالکل صحیح. اسٹیبلشمنٹ اور جو یس. گورنمنٹ ہوگی سیٹنگ وہ مل کے فیصلے کرے گی, تو اتنا زیادہ اختیار نہیں ہوگا. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ایس آئی ایف سی نے اختیار بہت زیادہ, خاص طور پہ جو ٹیکس پالیسی میکنگ کے اختیارات ہیں وہ بھی لیے جا رہے ہیں ایس آئی ایف سی کے تھرو, اور بہت اکنامک ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں. تو بہت زیادہ ان کے پاس مارجن نہیں ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کچھ بڑے ڈیسیجنز لینے کے لیے, تو پولیٹیکل کاسٹ بہت بڑی پے کرنی. دوسرا یہ کہ ہمیشہ کے لیے اب جب تک یہ گورنمنٹ رہے گی نون لیگ کی, پیپل پارٹی کسی بھی وقت ان کے پاؤں زمین سکتی ہے اور یہ گورنمنٹ ان کی بٹھا سکتی ہے, کیونکہ وہی یس. اس وقت کنگ میکر ہے, اور وہ کسی بھی ٹائم ان کا اب پاکستان پالیٹکس از این آرٹ آف پاسبلٹی. اگر مولانا صاحب اور یعنی جے یو آئی ایف اور پی ٹی آئی کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو سکتا ہے, تو پیپل پارٹی کا تو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ بڑی پارٹی ہے, اور کسی حد تک ان میں لنکیجز بھی ہیں پاکستان پیپل پارٹی میں, اور پی ٹی آئی ندیم افضل چند جیسے لوگ ہیں جو برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں, کہ پہلے یس. پیپل پارٹی میں تھے, پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے, پھر واپس پی ٹی آئی پیپل پارٹی میں. بالکل. تو نون لیگ کے لیے بہت ہی مشکل سچویشن ہے اس وقت, اور پولیٹیکلی ابھی تک دیکھیں کہ الیکشن کو میرے خیال سے ہو گئے ہیں, کوئی ایک ہفتہ تو گزر گیا ہے, اور ابھی تک جی ہمیں بالکل. کوئی بھی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی کہ حکومت کس کی آ رہی ہے, اور ابھی تک صرف قسم کی جرگے ہی ہو رہے ہیں اس وقت, سیاسی جرگے ہو رہے ہیں, لیکن ہمیں ابھی تک حکومت بناتے ہوئے کوئی پارٹی دکھائی نہیں دے رہی. اچھا, ایسن ایک آئی ایم ایف نے فیبرری کے فرسٹ ویک میں آنا تھا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب گورنمنٹ بنے گی تو اس کے بعد ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے وہ آئے گا اور ہم بات کریں گے. اسی طریقے سے آپ نے چائنا کی بات کی, ان سے سب سے زیادہ پیسہ ہم ان سے اٹھاتے ہیں, ادھار پکڑتے ہیں. پھر اسی طریقے سے یو اے ای, سعودی عربیہ ہے, باقی دنیا ہے, ان سے مطلب ہم کریں. باقی چلے انٹرنلی ہم جو بھی کرتے ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ تو ہمیں باہر بھی پے کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر یہ چل رہا ہوگا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے, ٹھیک ہے جی ہم کہہ دیں گے بھائی آپس کا ہمارا معاملہ ہے. جس طرح فارن آفس نے کہا کہ بھئی الیکشن جیسے بھی ہوئے یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے, دنیا اس کے اوپر بات نہ کرے. تو واقعی ایسا ہے کہ کوئی دنیا اس کو مطلب چھوڑ دے کہ نہیں جی آپ جو مرضی کرتے رہیں, ہم پھر بھی آپ کے ساتھ کاروبار کریں گے اور سارا کچھ جو ریلیشنز ہے وہ ایسے کے ایسے رہیں گے؟ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. ہم ایک بڑے گلوبلائزڈ ورلڈ میں رہتے ہیں, اور پاکستان کی ایک بڑی اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے ابھی بھی ورلڈ پاورز کے لیے, خاص طور پہ یو ایس اور ویسٹرن پاور. اور آپ دیکھیں جس طرح کی کوریج ہے ہمارے اس الیکشن کے انٹرنیشنل میڈیا میں, اکانومسٹ, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز, سب میں یا سرخیاں چپی ہیں اس الیکشن کے حوالے سے. بالکل. اور اتنے زیادہ انٹرنیشنل میڈیا ابھی تک, یعنی آج بھی پاکستان تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کیا انٹرنیشنل میڈیا کے جو یہاں پہ نمائندگان ہیں ان کے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, کیونکہ حکومت جب تک نہیں بنتی دے آر کیوریس کہ کیا ہوگا. پھر اتنے انٹرنیشنل آبزرورز آئے ہیں پاکستان میں باہر اس الیکشن کو آبزرو کرنے, تو دنیا کا بڑا انٹرسٹ ہے اور دیکھنا چاہیں گے وہ کس قسم کی حکومت آئے گی, اور پھر ان طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں. آئی ایم ایف کا جہاں تک ذکر ہے, تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا کرنٹ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے $3 بلین کا, وہ مارچ کے اینڈ یا اپریل کے اسٹارٹ ایکسپائر ہو جائے گا. اس کے بعد ہمیں ایک نیا وہ کرنا پڑے گا, فریم ورک ہمیں ڈیوائز کرنا پڑے گا, جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہوتی ہے, ای ایف ایف ہوتا ہے. اس کے لیے آئی ایم ایف نئے شرائط لازمی طور پہ لے کر آئے گا. سننے میں جو ہمارے اکنامک ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید آئی ایم ایف اس بار ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے, ٹیکس کلیکشن, اس بہت بڑے لیول پہ ریفارمز کا مطالبہ کرے,
خاص طور پہ ٹیکس جو ہمارا بیس ہے اس کو بڑھانے کے لیے، پھر ایگریکلچر سیکٹر، ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس میں لانے کے لیے سگنیفیکنٹ ایفرٹس کا ڈیمانڈ کرے. اور یہ دراصل جو بھی IMF پروگرام ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز آتے ہیں جس کو SAPs کہتے ہیں. تو وہ بیسیکلی IMF کرنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جو پیسے دے رہے ہیں اس کے لیے آپ اپنی اکانومی کو کیسے تیار کریں کہ یو کین ریٹرن دیم بیک، اور آپ ریفارمز کیسے کریں کہ آپ اپنے اکنامک جو آپ کا فسکل جو ڈیفیسٹ ہے وہ آپ کیسے امپروو کر پائیں. تو یہ ایک بہت بڑی وہ ہے. ابھی جب تک حکومت نہیں بنتی، ہم تو ابھی فی الحال نہیں کر کہ IMF کے ساتھ کوئی بریک تھرو ہوگا. جب آئے گا نہیں کوئی حکومت آتی ہے جو کہ دکھ یہی رہا ہے کہ شاید نون کی آ جائے، وہ کتنا عرصہ چلتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا، دیٹ از اے کوسچن. لیکن اس کے ساتھ پھر IMF کا اسی طرح کا ڈیل ہوگا. اچھا احسن، آپ نے ایک تو اسپیشل انیشیٹو کی بات کی کہ مطلب ایک سسٹم بنایا گیا ہے جس کے اوپر انویسٹمنٹ اور یہ ساری چیزیں، تو واقعی اس کے اوپر مطلب کوئی ہمیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا مطلب ہم نے شو کیا تھا میں نے اور آپ نے، اور اس میں ذکر کیا تھا کس طرح کے تو اور بھی بہت سارے ادارے موجود تھے پاکستان میں، لیکن اس کی وجہ سے پھر انویسٹمنٹس بہتر کیوں نہیں ہوئی؟ ہمارے پاکستان کے اوپر لوگوں نے اس طرح کا ٹرسٹ کیوں نہیں کیا جو نارملی کیا جاتا ہے؟ ہم سے چھوٹے چھوٹے کنٹریز پہ کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا ورلڈ ہے، بالکل ہی فارغ ہے، نہیں ایسا نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ سسٹم نہیں ہے. تو اب کیا کرنے لگے لوگ کہ چین ہو یا پھر باقی دنیا ہو، چین کو اٹھا کر دوسرے لوگوں کی بات کر لیتے. تو ہے اب ان کو ٹرسٹ ہے ہمارے اوپر؟ دیکھیں SIFC بنا اس وجہ سے تھا کہ یہاں پر ہمارے جو بیوروکریسی ہے اس میں ریڈ ٹیپزم بہت زیادہ ہے. کوئی بھی انویسٹر آتا ہے تو اس کو اپنا یہاں پہ کمپنی کھولنے کے لیے 10 قسم گھروں کے پاس جانا پڑتا ہے، کس NOC لینا ہوتا ہے، تو پھر اس کو اپنی فائل گھمانی پڑتی ہے. تو یہ ایک ون ونڈو سروس ٹائپ فیسیلیٹیشن سینٹر بنا. اس کا مینڈیٹ یہ تھا کہ جتنی بھی فورن انویسٹرز آئے تو ان کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. لیکن اب یہ SIFC اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کے کام کر رہا ہے اور یہ اکنامک ریفارمز کے اوپر بھی اس نے کام شروع کیا ہے. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ FBR کا جو ٹیکس کلیکشن کا جو پالیسی ہے، ٹیکس پالیسی ہے، اس کو بھی SIFC اپنے اس میں ایمبٹ لے رہا ہے. تو اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور یہ آپ کو پتا ایک یہ اوور دا پیریڈ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انکروچمنٹ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی گورننس کے اوپر. بہت سارے کی جو پوزیشن ہیں ان کے اوپر ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ NDM کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ایک سویلین ادارہ تھا، لیکن اب وہ آلموسٹ ایک ملٹری انسٹیٹیوشن بن چکا ہے. تو وہ ایک فیکٹ ہے جس کو کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ پاکستان میں بیٹھے اور پاکستان سے باہر بیٹھے سارے آبزرور اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن SIFC جو بھی کام کرتے ہیں if it's beneficial for Pakistan so we should appreciate. But the problem is کہ یہاں پر کوئی انویسٹر آئے گا تو آپ نے فیسیلیٹیشن تو ان کے لیے بنا لی، لیکن کیا وہ بزنس انوائرمنٹ ہے؟ دیکھ کوئی بھی انویسٹر یہاں پہ آتا ہے وہ اپنا پیسہ لگاتا ہے تو وہ ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے آتا ہے کہ میں ایک روپیہ لگاؤں تو مجھے اس کے 1.5 یا 2 روپے کیسے ملیں گے، مجھے منافع کتنا ہوگا. تو کیا ہمارے مارکیٹس میں وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو پیسہ ڈبل کر کے دے سکتا ہے یا اس کے اوپر منافع دے سکتا ہے؟ تو the question is no. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جتنی یہاں پر جو کرنٹ وہ ہیں پلیئرز ہیں ان کو پرابلمز آ رہی ہے. نمبر 1 سب سے پہلے آپ کے جو انرجی پرائسز ہیں وہ اس وقت اتنی ہائی ہیں. کوئی بھی یہاں پہ فیکٹری لگاتا ہے، پھر خاص طور پہ کمرشل جو الیکٹریسٹی پرائسز ہیں، گیس پرائسز ہیں، they are very high. تو اس کو آپ کیسے وہ کریں گے، مینیج کریں گے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹرکچرل ہوتی ہے، وہ آپ کو جب تک وہ چیزیں مینیج نہیں کر پائیں گے نا تو آپ کے یہاں نہیں آئیں گے، انویسٹرز نہیں آئیں گے. تو یہ ساری چیز، پھر سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر، پھر کنسسٹنسی پالیسی یہاں پر آتی ہے. اب SIF کے اوپر جو سب سے بڑا جو انویسٹرز گمان کر رہے ہیں کہ یہ جب تک آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر تو یہ چلتا رہے گا، اگر یہ اس کی پھر کوئی اونرشپ نہیں لے گا. بالکل. تو پھر ہمارے انویسٹمنٹ کا کیا ہوگا؟ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ہر 2-3 سال بعد اکنامک پالیسیز چینج ہو جاتی ہے. آٹو موبائل کی لیے ہماری پالیسی آئی تھی. اب دیکھیں کہ آج انہوں نے ایک نیا میں اگر آپ کو پڑھ کے دکھاؤں، آج انہوں نے نیا ایک لگایا ہے 4 ملین والا. جی، یہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی has approved a 25% sales tax on low manufactured vehicles, dealing a blow to consumers
already struggling with inflation. अब देखें जब ऑटोमोबाइल पॉलिसी आई थी तो इन्होंने कहा था कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल, और हम यस, उसमें बाकायदा उन्होंने कहा था कि हम टैक्स छूट देंगे, और ये कोई दूर की बात नहीं है, आज से 1.5 साल पहले की बात है, और यस, अब उन्होंने 5% उसके ऊपर मजीद सेल्स टैक्स लगाया। तो ये जो आए हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, किया, हुंडई, या, ये चंगान, जो मलेशियन एक कंपनी है ऑटोमोबाइल, जी, ये जी, सर जी, के आई है। हाँ, अब उनके लिए सारा सबके लिए उनकी लाजिम बात है सेल्स अब डाउन होंगी। ऑल हाँ, पाकिस्तान इन्फ्लेशन है, लोग नहीं है, गाड़ियों की डिमांड ही नहीं है। तो ये एक सेक्टर की मैंने आपको मिसाल दी। फिर आप यस, टेक्सटाइल को उठा के देखें, फिर आप आईटी को उठा के देखें, तो हर सेक्टर में ये चैलेंजेस है, कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसीज की। तो एसआईएफसी अपनी जगह तो काम करता रहेगा, लेकिन उसके जो फ्रूट्स हैं वो हमें तब तक दिखाई नहीं देंगे जब तक यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, और उसके लिए सिर्फ मिलिट्री कुछ नहीं कर सकती। अगर ऊपर से हम कहते हैं कि वो डंडा चाहे तो काम होगा, वहां पे यहाँ इसके लिए हमें सीरियस पॉलिटिकल विल की जरूरत है। और मैं अनफॉर्चुनेटली जो हमारी करंट पॉलिटिकल लॉट है, और इंक्लूडिंग पीटीआई, किसी जी, में ये नहीं है, ये विल है ही नहीं कि हम रिफॉर्म्स कर पाए। वो आते हैं, अपना टाइम गुजारते हैं। इमरान खान साहब भी जब आए थे 4 साल उन्होंने अपना टाइम गुजारा, बिल्कुल, कोई सीरियस रिफॉर्म्स नहीं। उन्होंने बाकायदा रिफॉर्म्स का एक मिनिस्टर अपॉइंट किया था, एडवाइजर इशरत हुसैन। उन्होंने जी, उस दौरान कोई 100 रिपोर्टें लिखी हैं रिफॉर्म्स की, उसके ऊपर एक रिपोर्ट के ऊपर भी अमल नहीं हुआ। एग्ज़ैक्टली, यस, बिल्कुल। हम्म, अच्छा, ऐसे हम बात पाकिस्तान की तो कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश 1971 में हमसे अलग हुआ, 1947 में हम हिंदुस्तान से अलग हुए, ठीक है? 2 पहले 1 मुल्क था, फिर 2, अब 3 हो गए। लेकिन जब हम उन 2 को देखते हैं और फिर पाकिस्तान को सामने रख के देखते हैं, तो बड़ा ही मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है। थोड़ा-सा डिफरेंस होता है तो इंसान कहते हैं चले सही है। मैं ये नहीं करता कि उनकी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हिंदुस्तान की, तो हमारी भी 4 ट्रिलियन की हो, लेकिन एटलीस्ट 1 ट्रिलियन या 800 अरब डॉलर की तो हो सकती है बजाय 200 या 250 की। इसी तरीके से बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, तो वो तो चले हमसे बाद में हमसे अलग हुआ, तो वो तो उस हिसाब से हमें होना चाहिए कम से कम बांग्लादेश के बराबर। क्यों हम ये स्टेबिलिटी, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ये सारी चीजें क्यों नहीं लेके आ सके? क्यों हम जिसे कहते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म की पॉलिसीज बनाते हैं, और आपने बिल्कुल बात की कि जनरल आसिम साहब जब जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये सवाल करते हैं लोग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो करता है वो तो भाई अपने पैसे की सबसे पहले वो सेफ्टी चाहता है, उसके बाद बाकी चीजें वो करता है। तो क्यों हमने कुछ कुछ लर्न नहीं किया? इवन आज तो मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश से भी हमें सीखने की जरूरत है, हिंदुस्तान से तो खैर जी। सीख, लेकिन बांग्लादेश से भी सीखने की बड़ी सख्त जरूरत है। इसमें एक तो ये कि कुछ तो हमारी कोताहियाँ थी, उस पे भी मैं बात करूँगा, लेकिन जी, कुछ हम कह सकते हैं कि हमारे साथ एक ट्रेजेडीज़ भी हुई हैं। देखिए 20 साल हम वॉर ऑन टेरर में और एक पराई जंग में हम शामिल हुए बिल्कुल, हैं, और उसका यस, हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अपने एस्टिमेट हैं कि $100 बिलियन मिन हमने इकोनॉमिकली लॉस किया है, फिर हमने एग्ज़ैक्टली, कोई 65,000 से ज़्यादा हमने जानें दी हैं उसमें, और हम अभी तक उसका, हालाँकि यूएस उस जंग से निकल गया है और उसने खैरबाद कह दिया अफ़गानिस्तान यस, को, और जिससे उसकी जंग थी आज उसी के साथ वो अलायंस कर रहा है, यानी बिल्कुल अफ़गान सही, तालिबान। लेकिन बिल्कुल, हम अभी तक उस में हैं, और हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं या फिर खैबर पख्तूनख्वा है, आप एफआर रीजन जो फ्रंटियर रीजन है वो देख लें, स्टिल एम्ब्रॉयल्ड इन दैट मेनेस, या, कि वहाँ पर अभी भी इंस्टेबिलिटी है। तो ये तो 20 साल में फेज़ जो है हमारा, ये इसको मैं कहूँगा द 2 लॉस्ट डेकेड्स जो हमने ओके, ज़ाया की हैं, यस, और इन्हीं करेक्ट, लॉस्ट डेकेड्स में इंडिया, बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमीज़ को स्ट्रॉन्ग किया है, अपना एक्सपोर्ट बेस बढ़ाया है, अपनी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया है, और देखें नाउ वेयर देयर इकोनॉमीज़ आर एंड वेयर वी आर। या, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी देखिए, कौमों की तारीख में 20-25 साल कुछ नहीं होते। ये बिल्कुल, इंसानों की उम्र बहुत है, कौमों के लिए एग्ज़ैक्टली, ये कुछ नहीं होता। और बाउंस बैक, इससे बड़ी-बड़ी ट्रेजेडी से कौमों ने बाउंस बैक किए। जापान के ऊपर सेकंड वर्ल्ड वॉर में 2 के बड़े सफ़ाए हस्ती से मिट गए। लेकिन उसके बाद देखें, विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू इयर्स उसने अपनी इकोनॉमी को, अब वो दुनिया की तीसरी चौड़ी इकोनॉमी है। जर्मनी को देखें कि 1991 में उसको रीयूनिफाई किया गया, उससे पहले वो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी था। उसके बाद यस, देखिए जर्मनी दुनिया की मेरे ख्याल से कोई तीसरी तीसरी आई थिंक इकोनॉमी है जर्मनी, और यूरोप की सबसे बड़ी पावरफुल, बिल्कुल, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल, पावर हाउस ऑफ यूरोप। तो कौमों के लिए ये बाउंस करना मुश्किल काम नहीं था।
लेकिन इसमें the catch phrase is कि there should be right policies in place for capitalizing on those opportunities. एक vision होना चाहिए, एक political will होना चाहिए. वो उस चीज की यहाँ हमारे पास किस चीज की कमी है? देखिए, हमारे पास सबसे बड़ी, हमारे पास यूथ बल्ज है. 60% से बड़ी हमारी आबादी नौजवान है, जो कि समझ कि अगर आप उन्हें स्किल्स दें, आईटी में, ई कॉमर्स में, डिजिटल स्किल्स दें आप उन्हें, या टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल्स आप उन्हें दें, तो वो आपकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट दे सकती हैं. हमारा इस वक्त $3 बिलियन की हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, हर साल मुश्किल से इतनी पहुंच जाती है. टेंशन हमारा कम से कम $25-30 बिलियन का है. इंडिया $170 बिलियन को टच कर रहा है. तो कोई फर्क नहीं है हमारे लोगों में, और एक जुबान बोलते हैं, एक जैसे दिखते भी हैं ऑलमोस्ट. कोई 70-75 साल पहले एक ही जगह रहे. बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो लेकिन उनका अगर हम मुआवजा करें तो एक तो ये कि इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की है. इंडिया की जितनी भी लीडरशिप आई है, उन्होंने हमेशा पॉलिटिकल सोच से बालातर होके उन्होंने इकोनॉमी को सपोर्ट किया है. हम जब सेंटो का हम मेंबर बन रहे थे, तो उस वक्त इंडिया में आईआईटीज का जाल बिछ रहा था. और ये हमने उसी टाइम अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली थी. हम एक प्रॉक्सी नेशन बनेंगे, जो कि यूएस की प्रॉक्सीज गेम्स में हम खेलेंगे. और इंडिया उस टाइम एक नॉन अलाइन मूवमेंट को लीड कर रहा था, एनएएम के नाम से, और वो अपने मुल्क के ऊपर फोकस कर रहा था. बांग्लादेश में देख लें, हसीना वाजिद और उनकी जो अपोजिशन, जो राइवल पॉलिटिकल वो है, खातून है, उनकी कितनी आपस में पॉलिटिकल राइवलरी है. लेकिन वहां पे जिस किस्म की गवर्नमेंट आती है, वहां इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर कंसिस्टेंसी रहती है. और ये चीज यहाँ पे हमने इसकी कमी देखी है कि यहाँ पाकिस्तान में कोई आता है तो वो कहता है कि पीपल पार्टी जब आई भुट्टो के दौर में, तो उसने कहा कि हम जनाब नेशनलाइजेशन करेंगे. तो फिर जब नून लीग आई तो उन्होंने कहा हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे. अभी भी मैं आपको बताऊं, ये सबसे, मैं उस दिन भी एक टीवी चैनल पे इसी का जिक्र कर रहा था कि करंट गवर्नमेंट बन रही है, इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा कि अब इस वक्त जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कह रहे हैं कि आप करें प्राइवेटाइजेशन. क्योंकि जो हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, उसके बारे में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि हम हर साल 450 बिलियन रुपीस एंटरप्राइजेस को हम सब्सिडीज दे रहे हैं कि आप चलाएं उन्हें. उल्टा बजाय ये कि वो हमें कुछ दें प्रॉफिट. हाँ, देखें, ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल, फिर पाकिस्तान रेलवे, फिर स्टील मिल्स, ये तो ऐसे इदारे हैं और मुल्कों में, ये पीआईए, बिल्कुल, ये और मुल्कों को कमा के है. उल्टा हम इन्हें हर साल सब्सिडी देते हैं $450 बिलियन. अब $450 बिलियन इज 10 times the federal health budget, 20 times the federal education budget. It's twice the Benazir income support program. ये आपको बता रहा हूँ. तो इतने बड़े हम उसको, हमारा टोटल होता क्या है, हमारा मुश्किल से हमारा 7,000 अरब का वो है, हमारा बजट बनता है फेडरल. उसमें से आप जनाब 450-500 अरब सिर्फ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को दे रहे हैं. तो सीरियस रिफॉर्म की जरूरत, प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है. अब पीपल पार्टी हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन. वो तो हमेशा उसने, तो ये गन कैसे उसको एजेंडा पे लेकर आएगी. जब ये जाएगा प्राइवेटाइजेशन का बिल, लाजिम बात है कौमी असेंबली में इनको लेके जाना है. वहां पर पीपल पार्टी ब्लैकमेल करेगी उन्हें कि भाई अगर करते हैं तो हम अपना आपसे सपोर्ट खींच लेंगे, इनकी हुकूमत गिर जाएगी. तो ये फिर हम 4-5 साल, अगर ये हुकूमत 2-3 साल भी चलती है फर्ज करें, तो फिर किसी किस्म का सीरियस रिफॉर्म नहीं हुआ तो होगा क्या. हमने आईएमएफ का सिर्फ जो है ना, इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स हमने $7 बिलियन वापस करने हैं. सिर्फ ये नेक्स्ट फिस्कल ईयर में हमने जो है ना $24 बिलियन बाकी दुनिया के वापस करने हैं, जिसमें चाइना के भी हैं, आईएमएफ के भी है, और भी मल्टीलैटरल और बायलैटरल हमारे जो लेंडर्स हैं उनको वापस करने हैं. कहां से आएंगे पैसे? हम उधर ही खड़े हुए हैं. बिल्कुल, किसी किस्म का हमारा वो नहीं हो रहा. अच्छा, हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स आएंगे. जब इन्वेस्टमेंट्स भी ना, तो आपने, लाजमी बात है, उसकी कोई आउटपुट आएगा तो उसमें टाइम लगता है. उन इन्वेस्टमेंट्स के आउटपुट आने में भी टाइम लगता है. आपके पास वो टाइम है कि आप इस गैप को ब्रिज कर पाए? तो हमारे पास ऑब्वियसली वो नहीं है. तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं फखर, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स अनरोल इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, एंड इट विल डिसाइड
how I think the next 4 years will be. बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। और मेरे ख़्याल में ख्वाहिश भी हर पाकिस्तानी की यही है कि बस बहुत हो गया, 75, 76 या 77 साल गुज़र गए। जैसे भी गुज़रे, मुश्किल भी, अच्छा वक़्त भी शायद कुछ आया, लेकिन ज़्यादा बदतर टाइम हमने गुज़ारा। तो अब अगर ये लोग डिसाइड कर लें और आपस में बैठ जाएँ, बेशक एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ बैठ जाएँ, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारे बैठ जाएँ और सर जोड़ के बैठ जाएँ कि भई इस पाकिस्तान को हमने आखिर इसी तरीके से चलाना है जिस तरीके से चलता आ रहा है, या इसको बेहतर करना है। और बेहतरी का रास्ता मेरे ख्याल में सबके पास होता है, सबके पास ऑप्शंस होती है, लेकिन कोई उसको चूज़ करता है और कोई उसको ज़ाया कर देता है। मेरे ख्याल हमने ज़्यादा टाइम ज़ाया किया फ़िज़ूल की चीज़ों में। अगर आज भी हमने सोच लिया, तो शायद नेक्स्ट 10 इयर्स में, या फिर जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, सँभालेगी बागडोर, तो हो सकता है एक बेहतर मुल्क उनको मिल जाए। एहसन खान, एहसन अमीद दुरानी जी, थैंक यू वेरी मच। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया Pleasure. कि आपने शो Thank you. जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।